بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، بداية أحييكم بتحية إسلامنا العظيم وشرف الانتماء له، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية أتقدم إليكم وإلى مدير المدرسة والمعلمون والطلاب على هذه الحفاوة وعلى هذا الاستقبال. نسأل الله رب العرش العظيم أن يكون في ميزان حسناتكم. والله وإني لأشعر بقمة السعادة عندما أقف وأتكلم إليكم في هذا الصرح العلمي المميز بفضل الله. Pertama, kami menyampaikan rasa hormat kepada Bapak Kepala Sekolah dan menyampaikan banyak terima kasih kepada para guru, Bapak Ibu guru, kepada anak-anak didik semua, putra dan putri SMAN 1 Amuntai atas penyambutan yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami merasa senang dengan penyambutan yang begitu istimewa dan kami akan berbagi kisah dan kabar terkini tentang Palestina. Qala ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun wa qawlihi subhanahu wa ta'ala innama yakhsha Allah min 'ibadihi al-'ulama. طلابنا الأعزاء، أنتم جيل المستقبل، أمتكم ينتظرونكم حتى تكونوا رسل خير وتعلموا الناس الخير بإذن الله. Di tempat sekolah yang menjadi pusat ilmu ini, Syekh ingin memberikan motivasi. Beliau mengutip suatu ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya apakah sama antara orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hambanya adalah para ulama. Dan kalian siswa-siswi adalah harapan masa depan umat Islam. Kalian adalah kebanggaan orang tua kalian, kebanggaan dan harapan bagi agama Islam di masa depan. Wa qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahhala Allah lahu tariqan ila al-jannah. يعني كل هذا الذي تتعلمون هنا في المدارس وفي الجامعات لك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لك الجنة إن شاء الله. بس أهم شيء ننوي النية أن نغير في أنفسنا وفي عائلاتنا وفي مجتمعنا. Beliau juga mengutip dari sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang keluar mencari ilmu maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Maka dengan pahala yang begitu mulia, keutamaan yang begitu besar, hendaknya kalian menata niat sebaik mungkin dalam menuntut ilmu. Kalianlah harapan umat Islam di masa depan. Tata niat dengan baik, insya Allah kalian akan mendapat keutamaan sebagai ahli ilmu dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. طلابنا طالباتنا العزيزات، لقد جئت إليكم من فلسطين، أرض بيت المقدس، أرض الأنبياء، أرض العلماء، أرض الأنبياء هاجر إليها سيدنا إبراهيم عليه السلام، وفيها قبر يوسف، وفيها محراب مريم،
ومن المسجد الأقصى أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. كما هي أرض الأنبياء هي أرض العلماء، فيها الإمام الشافعي من غزة، الإمام القرطبي من طبرية، ابن حجر العسقلاني من عسقلان، وابن قدامة المقدسي من نابلس، والكثير الكثير لا يتسع المقام لذكرهم الآن. Siswa-siswi yang kami cintai, kami datang dari tempat yang jauh. Kami datang dari Palestina, tanah Isra dan Mi'raj, tanah Baitul Maqdis, dan begitu banyak keutamaan tanah Palestina bagi umat Islam. Palestina adalah tempat hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Palestina adalah tanah dikuburkannya Nabi Yusuf. Di Palestina terdapat mihrab Sayyidah Maryam, ibunda Isa alaihissalam. Di Palestina juga terdapat kerajaan Nabi Daud dan Sulaiman. Sebagaimana Palestina adalah tanah para nabi, ia juga tanah para ulama dan para aulia. Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah dilahirkan di Gaza, Palestina. Kemudian Imam Ibnu Hajar al-Asqalani lahir di Asqalan, pengarang Bulughul Maram. Kemudian ulama ahli tafsir yaitu Ibnu Jarir al-Tabari dilahirkan di Palestina. Ibnu Qudamah al-Maqdisi juga dilahirkan di Palestina, dan masih banyak lagi di antara para aulia dan ulama yang semuanya tidak mungkin dapat kita sebutkan dalam majelis ini. لا يخفى عليكم طلابنا الأعزاء وطالباتنا العزيزات ما يحدث في فلسطين، وأنتم يعني ما شاء الله كبار أكيد تتابعون ماذا يحصل في فلسطين من مجازر، من قتل للأطفال والنساء والشيوخ، وهدم المساجد والجامعات والمدارس والبنى التحتية والمستشفيات. لم يبقوا شيء في غزة، ولكن بفضل الله وحده فهم صابرون صامدون ثابتون إن شاء الله. Tidak asing lagi bagi kalian para siswa dan siswi tentang kabar Palestina, bahwasanya para Zionis Israel tidak segan-segan membunuh semuanya bagi mereka yang membela dan menghadang di Baitul Maqdis. Mereka tidak segan membunuh anak kecil, tidak segan membunuh para wanita, para orang tua yang sudah renta. Mereka bunuh semuanya. Mereka menghancurkan rumah sakit, masjid-masjid, semuanya mereka luluh lantakkan rata dengan tanah. Bahkan beliau pernah menyampaikan, saking hancurnya semuanya, tumbuhan dan bebatuan pun ikut hancur karena terkena bombardir. Pertanyaan berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Ulul Megawati dari kelas 12 Mutia. Izin pertama bertanya Syekh. Kan tadi Pian ada menyebutkan bahwa Syekh pernah dipenjara oleh pihak Israel selama 15 tahun. Ulun ingin bertanya, Pian dipenjaranya tuh lebih tepatnya di tempat apa? Dan bagaimana cara Pian keluar dari sana secara selamat? Kan secara kita tahu bahwa Zionis Israel itu sangat kejam dan tidak memiliki perikemanusiaan, dan alhamdulillah Syekh bisa keluar dari sana dengan keadaan selamat. Sekian itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الطالبة تسأل كيف تقضي الأيام في السجن يا شيخ، وكيف حالة السجن، وكيف تخرج من السجن حتى تأتي إلى إندونيسيا. السجن صعب جدا، يعني المحتل المجرم استخدم معنا أساليب
كانت أن تودي أن نكون شهداء، حيث الشبح لليدين معلقات في السقف والضغط هنا على الرقبة هنا ويضغط بشكل قوي مدة شهر. لا أستطيع الشرب الماء كان صعب علي، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى هو الذي يصبر. هذه بداية السجن. أما في داخل السجن بعد فترة الحمد لله يعني يكون نوعا ما أنت في غرفتك ما في مشكلة يعني. كنا الحمد لله نستثمرها. نحن نقول عن السجن جامعة يوسف الإسلامية. حافظت المصحف في السجن ودرسنا في الجامعات يعني ونمارس الرياضة أيضا. يعني هو يعطونا 4 ساعات في اليوم نخرج في متنزه يعني مكان صغير يعني 4 متر 5 متر أو في بعض السجون يعني مسافة المسجد هذا فقط. ولكن بفضل الله نحن نستطيع أن نصنع من المر حلو. يعني السجن مرار صعب، ولكن نحن نتغلب على الصعاب. يعني أنا تشعر أنك أنت مقهور فعلا راح تنقهر، ولكن نحن أجسادنا في السجون ولكن أرواحنا عند الله سبحانه وتعالى. نحن يعني نستثمر وأوقاتنا. كنت أتمنى اليوم يطول من أجل أن أنجز برنامجي بحفظ القرآن الكريم بفضل الله سبحانه وتعالى. Kehidupan awal di penjara yang beliau alami penuh dengan penyiksaan. Di antaranya beliau pernah dipukul di sini bagian kepala ya. Beliau pernah diikat, jadi 2 tangan sini belakang diikat ya. Kemudian pernah juga dililit semacam tali gitu. Dan itu selama kurang lebih 1 bulan, sehingga setelah ini dilepas beliau merasa minum itu susah ya, buat minum air masuk ke tenggorokan itu susah. Bahkan di saat leher itu terlilit, beliau sudah merasa oh ini sebentar lagi Allah sudah memanggil, sebentar lagi saya menjadi syuhada. Sampai merasa begitu ya. Tapi seiring berjalan waktu, alhamdulillah, jadi penyiksaan mulai berkurang. Beliau ditempatkan di penjara yang terbilang lumayan luas ya. Luasnya kurang lebih 4 atau sampai 5 meter persegi. Jadi beliau tadi bercerita bisa buat olahraga, bisa buat jogging-jogging katanya. Dan di penjara itu beliau tidak menjadikan tempat untuk berkeluh kesah, tetapi beliau mengubah penjara sebagai madrasah, sebagai sekolah. Beliau menghafal Al-Quran, menghatamkan hafalan Al-Quran di penjara. Beliau belajar ilmu syar'i, berdiskusi dengan sesama temannya juga di penjara, sehingga penjara menjadi Jami'atul Yusuf, kampus Nabi Yusuf. Sebagaimana dahulu Nabi Yusuf di penjara bersama 2 temannya juga belajar ilmu di sana. لو احنا الدم تاخندا واستولوا الأغلينا دا أين أيلا هيسئتم إن أيلو مودي جدا وتكا